बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। आप सबका खैर मकदम है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और वीडियोस पसंद आएँ तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर इसके लिंक शेयर किया करें। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, ये कहानी उस वक्त की है कि जब मुग़लिया दौर का आफताब ग़ुरूब हो चुका था और हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। लखनऊ का शहर है और लखनऊ के शहर में जो कमिश्नर आया है वो अंग्रेज़ है और आदतन एक बाअखलाक आदमी है। और लखनऊ की चूँकि उस वक्त ज़ुबान फ़ारसी थी तो वो चाहता है कि अपने उमूर सही अदा करने के लिए मैं फ़ारसी सीखूं। उसके घर में एक उसकी बीवी है और एक उसकी बेटी है जो बहुत खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत लड़की, और अखलाक की भी बहुत अच्छी, आदात की भी बहुत अच्छी। गोया पूरे ख़ानदान में सब उसकी मिसालें दिया करते। ऐसी पाक रूह थी कि इल्म अमल से उसको शगफ़ था। गो कि वो गैर मुस्लिम थी लेकिन गिरजा घर जाना नहीं चाहती थी, वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, ज़्यादा अपने घर में ही रहा करती और लोगों से अखलाक से मिलनसार हंसमुख थी। और यूँ समझ लीजिए कि बुरे कामों में उसका दिल नहीं लगता था। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे एक पाक रूह बनाया था। अब फ़ारसी कौन सिखाएगा कमिश्नर साहब को? पता किया गया तो उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड हैं, ज़ईफ़ हैं लेकिन अच्छे आदमी हैं और फ़ारसी पर अबूर रखते हैं, मुल्ला सिराजुद्दीन साहब, उनको अगर हायर कर लिया जाए। मुल्ला सिराजुद्दीन साहब को बुलाया गया तो उन्होंने बहुत खुशी से कि इस उम्र में अगर कोई एक ऐसी अच्छी नौकरी मिल रही है तो उन्होंने बहुत गनीमत जाना उसे, और उन्होंने फ़ारसी सिखाना शुरू कर दी कमिश्नर साहब को। दिन बीतते गए, उनका मामूल था कि वो असर के वक्त आया करते थे। असर की नमाज भी वहीं कमिश्नर हाउस में पढ़ा करते और फिर पढ़ा कर फ़ारसी और मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ा करते थे और उसके बाद फिर रुखसत हो जाया करते थे। एक दिन उसकी बेटी कमिश्नर की, उसने देखा कि क्या हो रहा है, तो मुल्ला सिराजुद्दीन मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। 4-5 लोग और जो मुसलमान थे वो नमाज़ पढ़ रहे थे और बहुत खूबसूरत आवाज़ में, लहन भी मुल्ला सिराजुद्दीन का बहुत खूबसूरत था, बहुत दिलनशीन था। वो लड़की नमाज के दौरान इतनी महव हुई कुरान की तिलावत में कि उसे बहुत अच्छा लगा। उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये देखा था, कुरान सुना था, पहली मर्तबा किसी मुसलमान को इबादत करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए देखा था। वो बहुत मुतासिर हुई। अब उसके रोज़ का मामूल बन गया कि वो मगरिब का इंतज़ार करने लगती कि कब मगरिब का वक्त हो और मैं कुरान सुनूं, जो भी मुसलमान पढ़ रहे हैं और जो कर रहे हैं मैं वो देखूं। रोज़ाना वो मुल्ला सिराजुद्दीन, कुछ दिन गुज़रे तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे, एक कैफियत तारी होने लगी। ये क्या कैफियत है? वो बड़ी परेशान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मेरा दिल इस्लाम की तरफ खिंच रहा है, जो कुरान पढ़ा जाता है, जो नमाज़ पढ़ी जा रही है, मेरा जी चाहता है कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी नमाज़ पढ़ूं, मैं भी कुरान पढ़ूं। इसी कैफियत में थी। एक दिन उसने अपने वालिद से ये रिक्वेस्ट की कि अगर आप इजाज़त दें तो मुल्ला सिराजुद्दीन से मैं भी फ़ारसी सीख लिया करूं। आपने बखुशी इजाज़त दी कि इसमें कौन सी बुरी बात है, अच्छी बात है, तुम्हें सीखनी चाहिए। बेटी ने फ़ारसी मुल्ला सिराजुद्दीन से सीखना शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने इस्लाम के बारे में सवालात करने लगे। 2-4 रोज़ हफ्ते में ही मुल्ला सिराजुद्दीन ने उसे जब इस्लाम के बारे में बताया, आका अलैहिस्सलाम के उसवा से कुछ वाक़यात सुनाए तो वो बहुत मुतासिर हुई। उसने कहा कि मुल्ला जी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपने नबी की कोई उसवा, कोई सीरत की किताब अगर मुझे ला दें। उन्हें ला दी। मुल्ला सिराजुद्दीन ने जो ला कर दी किताब, तो वो सारी रात वो पढ़ती रहती और रोती रहती, आका अलैहिस्सलाम को याद करती रहती। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हो गई थी उस लड़की पर। एक दिन वो मुल्ला सिराजुद्दीन से कहने लगी कि आप
میرے ایمان پر گواہ ہو جائیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں اور مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور میں اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ملا سراج الدین تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ اگر میں نے کہیں ایسا کر دیا تو یہ سارا الزام کمشنر صاحب مجھ پر نہ ڈال دیں کہ میں ہماری بچی کو ہمارے مذہب سے دور کر دیا اور مسلمان کر دیا ہے۔ ملا سراج الدین نے کہا کہ بیٹا اتنا کافی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ابھی اعلان نہ کرو، کوئی بہتر موقع آئے گا تو اعلان کر دینا۔ بیٹی سمجھ گئی کہ یہ ڈر گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرا نام جو ہے میں نے وہ کر لیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے فاطمہ، میں ان کے نام پر اپنا نام رکھنا چاہتی ہوں۔ ملا سراج الدین نے کہا کہ ٹھیک ہے، فاطمہ نام رکھو۔ فاطمہ نام رکھ لیا۔ اب وہ دن رات بند کمرے میں عبادات میں مشغول رہتی، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اسے چونکہ پاک روح تھی، اللہ رب العزت نے اسے مقام، مرتبے اور درجے عطا کرنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ملا سراج الدین کو پیغام ملا کہ آج بچی نے نہیں پڑھنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ وہ جانے ہی لگے تھے کہ پھر پیغام لے کر ایک شخص آیا کہ آپ کو میڈم اندر بلا رہی ہیں کمرے میں۔ اندر گئے، بچی لیٹی ہوئی تھی، فاطمہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہا ملا جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھ پر کچھ بیماری کی کیفیت ایسی طاری ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بہت جلد اپنے رب کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میرے گھر والے، میرے والد، میری والدہ اور میرے سارے رشتہ دار تو یقیناً کرسچنز کی طرح میری جو جنازے کی رسومات ہے اس کو ادا کریں گے، تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی، میں آپ کو اس مشکل اور پریشانی میں نہیں ڈالوں گی کہ آپ کسی سے ذکر کریں۔ میں صرف آپ سے اتنی فیور چاہتی ہوں کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میرا جنازہ وغیرہ سب رسومات جو ہیں وہ کرسچنز کے طور طریقے سے ادا کیے جائیں تو مجھے کرسچنز کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ میری ریکویسٹ آپ سے صرف اتنی ہے کہ جب مجھے دفن کر دیا جائے تو اسی رات میری میت کو لے کر نکال کر آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں، اس لیے کہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہتی ہوں، میں غیر مسلموں کے قبرستان میں نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ یہ میری فیور کر سکیں، یہ ریکویسٹ میری پوری کر سکیں، میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت ملی ہے۔ ملا سراج الدین مان گئے کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا۔ ایک دو روز میں ہی فاطمہ کا انتقال ہو گیا، بہت رونا دھونا ٹلا، بہت زیادہ۔ اسے اسی طرح کرسچنز کے انداز میں جا کر گرجا گھر میں اس کا جنازہ ہوا اور اس کی رسومات ادا کی گئیں، اور پھر اسے قبرستان میں جو غیر مسلموں کا قبرستان تھا اس میں دفن کر دیا گیا۔ ملا سراج الدین بھی ساتھ ساتھ تھے۔ جب سارے چلے گئے تو انہوں نے 4-5 اپنے جو قریبی اعتماد کے لوگ تھے ان کا انتظام کر رکھا تھا، اور انہوں نے ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے بھی اس بات کو اپنی سعادت سمجھا اور جا کر اسے قبرستان سے نکالنے کی ٹھان لی۔ رات کے قریب پہنچے، مٹی تازہ تھی، میت نکالی گئی، جو باکس تھا جب وہ نکالا گیا اور اسے واپس جب کفن اس کے چہرے سے ہٹایا گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ فاطمہ تو ہے ہی نہیں۔ قبر کی پہچان دیکھی، قبر تو یہی ہے، میں تو دیکھ کر گیا ہوں، لیکن یہ کیا؟ جو 4-5 ساتھی تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کو تو میں جانتا ہوں، یہ وہ مرزا جی ہیں 12 بنکوی جن کا انتقال ابھی کل ہوا ہے، یہ تو ان کی میت ہے، لیکن یہ یہاں پہ کیسے آ گئی؟ خیر انہوں نے خوفزدہ ہو گئے، واپس دفنا دیا۔ اگلے دن جا کر اس کی اب تحقیق کرنی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے۔ مرزا صاحب کے پاس پہنچے، وہاں سوگ کا عالم تھا کہ آج تیجا ہے اور وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی قبر ہمیں دکھائیے، ہم فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ پہنچے وہاں پر، دیکھ لی قبر۔ رات کو پھر وہاں مرزا جی کی قبر میں پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے اس قبر کو کھودا، وہ بھی تقریباً ابھی کچی تھی، اسے کھودا گیا تو اس میں مرزا جی کی
कब्र भी नहीं थी, मिर्ज़ा जी की मैयत भी नहीं थी, फ़ातिमा की मैयत भी नहीं थी, वहाँ पर किसी और शख्स की, जिसकी अरबी हैयत थी, उस शख्स की मैयत पड़ी हुई थी। वो बड़े हैरान हुए, परेशान हुए कि अब क्या कर सकते हैं, फ़ातिमा से जो वादा किया था वो हम पूरा नहीं कर सके, क्या हो सकता है। घर पर बड़े बोझल कदमों के साथ घर पहुँचे, रात को सोने की कोशिश करें तो नींद ना आए। बहुत देर बाद कहीं नींद आई तो ख्वाब में फ़ातिमा को देखा। फ़ातिमा ने कहा कि मुल्ला जी, मैं बहुत राहत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की मुझ पर बारिश हुई है और बरज़ख की ज़िंदगी भी मुझ पर गुज़री और फिर मुझे जन्नत में लाया गया है और अब मुझे मदीना तैयबा में मेरी मैयत को दफन कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने कहा इसलिए कि मैं ये ख्वाहिश करती थी कि मैं गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में मैं दफन नहीं होना चाहती। तो जिस वक्त मेरी मैयत को यहाँ पर लाया गया है, उस वक्त 2 मैयतें और लाई गईं। उनमें से एक मिर्ज़ा जी थे कि जो ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अय्याशी के साथ ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारते थे, मुसलमानों से कोई ख़ास रग़बत नहीं रखते थे, उन्हें इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वो एक सऊदीया में रहने वाला एक शख्स था जो मदीने में रहता था, लेकिन वो हिंदुस्तान जाना चाहता था, वहाँ मरना नहीं चाहता था, उसे वहाँ से निकाला गया और मेरी मैयत को वहाँ पर दफना दिया गया है। बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बड़े राहत और सुकून के आलम में हूँ। मैं खाके पाए रिसालत, मैं गर्दे राहे हरम, मुझे खुदा की ज़मीं पर कहीं भी दफन करो। मैं रोज़े हश्र जहाँ से उठाया जाऊँगा, वो अर्ज़े पाक मेरी जन्नते यकीन होगी, वो सरज़मी मदीने की सरज़मी होगी, वो सरज़मी मदीने की सरज़मी होगी। नाज़रीन किराम, आखिरी जुमला इसीलिए हमें कहा गया कि ये तमन्ना रखी जाए कि मुझे मदीने में मौत आए, और अगर ऐसा ना हो सके तो बकी का कब्रिस्तान दफन होने के लिए मिले, मदीने की सरज़मीन, मदीने पाक की सरज़मीन दफन होने के लिए मिले। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, आज के लिए इतना ही। तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। तस्लीम।